Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Aujourd'hui, nous sommes allés visiter le musée des Moudjahidines à Alger. Alors, les Moudjahidines de l'indépendance de l'Algérie, euh, la guerre a commencé depuis 1830. Hein, depuis l'occupation française, il y a eu l'émir Abdelkader et beaucoup d'autres, plusieurs autres qui ont mené des révolutions au fur et à mesure du temps, jusqu'à la dernière qui a démarré en 54 et qui a abouti à l'indépendance en 62. Donc il y a eu énormément de morts. Euh, je veux préciser ça pour qu'on sache, parce que quand on n'est pas algérien, on ne se rend pas compte que cette révolution, cette guerre, cette occupation a duré tout ce temps. Et à chaque génération, il y avait des révolutions et puis des morts, etc. Donc c'est quelque chose de grandiose. Et c'est ce qui justifie qu'il y a un musée des Moudjahidines qu'on n'a pas en Tunisie ou au Maroc, parce qu'on n'a pas vécu la même histoire. D'ailleurs, je connais aucun pays qui a vécu la même histoire. Donc on était là avec la capteuse et elle a senti des choses dans le musée. Elle va nous dire. En plus, nous venons de faire la prière de malédiction, donc nous allons capter pour tout ça, Inch'Allah. Salam alaikum. Donc, en général, je ne suis pas attirée par les musées. Je ne vais jamais pratiquement visiter de musée. Et là, depuis un moment, je voulais à tout prix visiter ce musée et j'ai compris qu'il y avait des djinns qui voulaient que je visite ce musée. Donc, et à ma surprise, en arrivant sur place, j'ai été attirée par tout ça. Donc, j'ai vraiment regardé chaque étape qu'il y a dans le musée. Et donc, je sentais les djinns qui avaient déjà à l'époque, il y a toujours eu des djinns, on va dire, dans notre monde, hein, à l'époque, avec les moudjahidines, il y en avait déjà des musulmans qui étaient là-bas et des non-musulmans. Et c'est les musulmans, les djinns musulmans qui ont voulu que je visite ce musée. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti et c'est comme ça, c'est un djinn qui m'a parlé dans l'oreille une fois que j'étais sur place. Jusque-là, je ne savais pas que c'était ça qui m'attirait au départ. Voilà, et dans chaque étape, surtout au niveau des emplacements, comment on appelle ça? Des maquettes, voilà. Au niveau des maquettes, j'étais bien attirée par ça. J'ai regardé avec beaucoup d'attention les maquettes et les djinns ont commencé à pleurer, on va dire. Je me suis retenue parce que je voulais pas que les gens me voient pleurer, mais je les sentais tristes en moi. Il y avait beaucoup de djinns tristes et par tout ce qui s'est passé, et toutes les guerres qu'il y a eu, le sang qui a coulé. Et il y avait des djinns aussi qui n'étaient pas musulmans qui m'ont dit on les a eus, mais bon, ils ne comprennent pas que eux, maintenant c'est le paradis qui les attend, alhamdoulilah. Voilà, donc j'étais attirée par tout ça et beaucoup de djinns voulaient que je voie ça aussi. Donc voilà, alhamdoulilah, et on va capter pour ça. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Vous êtes des non-musulmans Oui, et vous êtes restés dans le musée. on part et on revient. Et pourquoi vous venez au musée? On vient surtout voir les émotions des gens qui y vont là-bas. Qui sont tristes? On étudie le cœur des humains et surtout des musulmans. Dans ce Pourquoi? cas-là, Vous voulez quoi? pour savoir comment les attrister, comment ils réagissent dans ces cas-là. C'est quand même la guerre de leur pays. Quoi, c'est pour les déprimer ou quoi? Non, c'est pour voir les émotions dans le sens où qu'est-ce que la guerre leur apporte. Et on a remarqué que beaucoup visitaient juste pour visiter ou parce que les parents obligés ou qu'ils n'ont rien à faire là-bas. Il y en a beaucoup qui
qui n'ont rien à faire là-bas. Mais Qui se quel est disent, votre intérêt à comprendre les émotions des gens vis-à-vis de la guerre? parce que nous, on fait partie de ceux qui étaient en guerre, même s'ils ont gagné la guerre. Beaucoup de sang a coulé. Et on aime ce côté-là, et on aime voir les gens tristes. On aime bien D'accord. les voir avec les émotions. Mais malheureusement, il n'y a pas souvent d'émotions sur le visage des gens qui visitent. Faut dire que ça fait quand même longtemps, ça fait 60 ans l'indépendance, la fin de la guerre. Mais c'est leur histoire. Donc vous, vous avez fait la guerre juste parce que vous étiez avec les Français. Oui, on était avec les non-musulmans en général, oui. D'accord. Et il y a toujours eu des sorciers. Et on était avec les sorciers aussi. Ok. Alors, je vais vous parler du Créateur. طه ما أنزلنا عليك القرآن Il faut لتشقى. dire que le Coran tourne là-bas, Oui, entre les chansons de guerre et les... oui. On est bien servi. Ça vous fait quoi le Coran? Rien du tout. Ah bon? Oui. Parce D'accord. qu'on l'écoute pas forcément. D'accord. Mais vous pouvez considérer la force qui vous a ramené ici contre votre gré et m'accorder un peu d'attention. Quoi? Vous savez qu'on vous a ramené ici de force, contre votre Ouais. volonté. Oui. Donc écoutez un peu pour qu'on vous explique comment on a fait ça. Je pense que je t'écoute depuis le début. Très bien. Vu que je te réponds. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا. Pendant tout ce temps, je me suis nourri. Oui. Depuis qu'il y a ce truc-là et qu'on est venu. Parce qu'avant, ça n'existait pas. Ça n'existe pas non plus depuis toujours. Le musée, oui. Ouais. Je me suis nourri de la tristesse des gens, nous. Ouais. Comme on se nourrit de ça. D'accord. Et ça voudrait dire qu'il faudrait changer de... Oui, vous allez avoir une autre nourriture, regardez. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا تكاد تميز من الغيظ لا تركبون طبقا عن طبق 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 فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حادد فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حادد فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حادد وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع. السلام عليكم. وعليكم السلام. Oui. C'est vous qui avez voulu qu'elle aille au musée? Que vous venez au musée. Oui. D'accord. Donc c'était pour attraper les mécréants? Oui, ça aussi. Mais aussi pour qu'elle ressente vraiment cette chose, son pays, cette guerre. Comment c'était les guerres, comment étaient les guerres. Avec beaucoup de souffrance. Oui. Les musulmans, vous souffrez toujours? Non, on part et on revient. On reste pas là-bas. Mais quand on vient, on est quand même attristé.
logent pas là-bas. D'accord, donc personne ne reste là-bas. Les mécréants aussi ne restent pas là-bas. Oui, mais ils étaient plus souvent que nous là-bas. Parce qu'ils se nourrissent de la tristesse des gens. Nous, on revenait, mais là, quand on a su que vous étiez là, on a voulu que vous veniez visiter. D'accord. Venez. D'accord. Il y a Sinon, des djinns d'entre oui, nous qui ont été de génération en génération. oui, Donc, il y a des djinns qui étaient avec les générations de guerre et qui sont retrouvés avec des générations qui ne sont pas en guerre. Mais quand dans certaines familles, ils touchaient déjà de certaines choses, on s'est retrouvés avec eux, mais on s'est convertis. On s'était convertis. On n'était d'accord. pas musulmans dès le départ. Ok. On s'est convertis avec la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Ah, la Deuxième Guerre mondiale. Vous étiez On avec s'est les convertis. Allemands, les Italiens, Oui. et puis vous êtes convertis, Mm. d'accord. Ok. Et est-ce qu'il y a encore des djinns qui ne sont pas musulmans quelque part? Il y a ceux qui ne restent pas sur place. Ils Ok, partent et ils viennent. ok, on va les chercher encore. Oui. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. Sinon, vous les musulmans, vous n'avez besoin de rien. Non. Vous êtes dans le combat maintenant, vous faites quoi? On est dans le combat, oui. Ok. On وَكَانَ veut حَقًّا. juste qu'il n'y ait plus de mécréants qui tournent autour. C'est Pardon. comme, on veut plus qu'il y ait des mécréants Qui viennent dans le musée. dans le musée. Oui. D'accord. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله ما سكن وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين. Oui. Elle me dit de préciser Oui. les djinns mécréants. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله ما سكن في الليل والنهار. Oui, bonjour les djinns qui se nourrissent de la tristesse des gens au musée des Moudjahidines. On n'y était pas là. Oui, je sais, vous venez de temps en temps, vous n'êtes pas permanent là-bas. Oui. Nous allons vous parler du Créateur. C'est pas ton pays, qu'est-ce que t'en as ciré? Eh bien, parce que ça appartient quand même à mon patron. Et comment ça, ton patron? Mais regardez, Il est algérien, ton patron. regardez. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا On هو. ne les attaque pas. Oui, On n'est pas là avec leur sorcellerie. oui, Juste, on aime bien les voir souffrir. souffrir, mais il n'y en a pas beaucoup, malheureusement. Il Oui. n'y a pas de quoi se nourrir, vraiment. Non, mais c'est fini, c'est vieux tout ça. Les gens, cette souffrance est passée, il n'y a pas beaucoup de gens qui souffrent. Il y en a qui aimeraient bien que les gens soient plus émotionnels là-dessus, Oui, bien sûr. qu'ils puissent ressentir ce qu'a vécu. Quand on n'a leur pas, pays. c'est ça, mais quand on n'a pas vécu quelque chose, ce n'est pas comme ceux qui l'ont vécu. Oui, mais nous ne sommes pas là pour vous punir, on a des cadeaux pour vous. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. Je n'ai pas peur de toi dans tous les cas. Mais tu as raison parce que je suis un gentil. وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون ومن شيء لا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم En الخنزير. tout cas, il y a beaucoup de gens qui se nourrissent de leur tristesse, mais pas par rapport à l'histoire
musée ou de la guerre Oui, par rapport à ce qui leur arrive dans leur vie personnelle. d'accord, Voilà. Sinon, il y en a beaucoup qui sont bien remplis c'est vrai. quand ils viennent là-bas. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم وبراءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات. Ok. Allez, on va chercher tous vos collègues qui se nourrissent de la tristesse des gens, de leur peur, de leur colère. وكان حقا علينا نصر Dans le المؤمنين. musée. Non, partout. وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين تكاد تميز من الغيظ ظلمات بعضها فوق بعض 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 طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. Tu as déjà fait un balayage il y a quelque temps là-dessus. Oui, Tu viens encore nous embêter, nous. c'est pour vous sauver. Sauver de quoi? فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض. Ok, les musulmans qui nous ont attirés vers le musée, vous êtes là? Ouais, salam. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où les musulmans sont dérangés par les mécréants? Je ne sais pas. On va demander à Allah de nous montrer. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. Ils disent dans les cimetières, le cimetière des Moudjahidines. Ok, allons-y. On va chercher les djinns mécréants qu'il y a dans les cimetières des Moudjahidines.
وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 اتكدوا تميزوا من الغيظ لا تركبون طبقا عن طبق 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 لا تركبون طبقا عن طبق. Que faites-vous dans les cimetières des Il y Moujahidines? a que des visiteurs qui viennent visiter et qui pleurnichent. C'est tout. Ah, ça vous fait plaisir. Ben, Et ça vous donne de la force. Allez, bonne nouvelle pour vous. en طه ما quoi ça أنزل. t'intéresse, toi? Hein? En quoi ça t'intéresse? C'est pas ton père qui est là-dedans, c'est ton grand-père. Ça c'est vrai. Mais Mais mon patron dit وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت qu'est-ce الثرى qu'on pourrait avoir en échange? وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم Où est-ce مودة qu'on va ورحمة. aller? Pardon? Où est-ce qu'on va aller? وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا Ok. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض. Ok, vous n'avez pas de lien avec les sorciers, tout ce qui est là. Non. Bon, vous connaissez quand même beaucoup d'humains qui sont sorciers ou qui sont avec ok, le oui. diable. Allez, on va les ramasser Ils aussi. sont comme partout, il y en a des connaissances ou des familles qui sont dedans. D'accord. Allons-y alors. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون الله نور السماوات والأرض وكان حقا علينا نصر المؤمنين فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وعليكم السلام. Et voilà, c'était donc le musée des Moujahidines à Alger. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.